से पहले काउंटडाउन 59 डेज टू गो, 59 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। मैंने आपको बताया था कि ये बाकी मानदा दिन बहुत ही मुश्किल होंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, और फिर यह भी कहा था पूरे खित्ते के लिए। जो आज की पहली खबर है वो भी इसी एक्सटेंशन से रिलेटेड है कि कैसे एक्सटेंशन के चक्कर में अपना जबर, तसल्लत, अपना डर कायम करने के लिए अब आज़ाद कश्मीर में भी लाशें गिरा दी गई हैं। जी हां, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त 12 लोग आज़ाद कश्मीर में शहीद हो चुके हैं, लाशें गिर चुकी हैं। मुतअद्दिद सहाफ़ी 20 भी कहते हैं और कुछ लोग 7 भी कहते हैं, लेकिन चलें हम एक दरमियानी नंबर जो बहुत सारे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं 12 का लेकर चलते हैं। अभी तक 12 शहादतों की खबर है। ये अलग बात है कि हुकूमत भी 26 नवंबर की तरह प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमारी तरफ की भी शहादतें हुई हैं, लेकिन इसको आगे डाइसेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि क्या अब ये मामला थम सकेगा, क्योंकि कश्मीरी बिफर गए हैं। कश्मीरियों ने नेट प्रैक्टिस कर रखी है और वो भी इंडियन आर्मी के ऊपर, और उन्होंने कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं की। वो अशरों से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और इंडियन आर्मी ने हर तरह का जुल्म उनके ऊपर कर लिया। एक लार्जर जेल बना के देख लिया मकबूजा कश्मीर में। अब आप कहेंगे वो मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, ऐसा नहीं है। ये छोटा और बड़ा भाई है, ये खालाजाद सगे भाई हैं, ये फुफ्फोजाद सगे भाई हैं, ये तायाजाद सगे भाई हैं। एक ही माँ का एक बच्चा उधर रह गया तो दूसरा इस तरफ है बॉर्डर के। ये एक ही है, इनका खून एक ही है, ये एक ही जैसे हैं, इनका तमद्दन एक है, तहजीब एक है, सकाफत एक है, इनकी ज़ुबान एक है, इनकी सोच एक है, इनके खून एक जैसे हैं। तो जैसे कश्मीरियों ने वहाँ पर बहुत ही दबंग किस्म की रेजिस्टेंस दी है और इंडियन आर्मी के सामने सरनगू नहीं हुए, 50 बरसों के करीब उनको वहाँ पर जदोजहद करते हुए हो गया और उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाकर भी अपना सर नहीं झुकाया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ आप 12, 14, 20, 112, 1200 लाशें गिरा के खुदा न खास्ता इनको झुका लेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा। जब लाशें गिरी हैं तो हमें नज़र आया है कि वहाँ पर हालात उससे भी अबतर हो गए जो पहले थे। आपके सामने एक एक चीज़ रखते हैं कि अभी क्या हुआ है। जाहिर है लहू लहू है कश्मीर, 12 शहादतें आपके सामने मैंने बात रखी है। इस वक्त वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, खून रंग लाएगा, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूँ। और इसके साथ साथ जाहिर है हम लाशों की तस्वीर उनके एहतराम में नहीं दिखाते, ब्लर करके आपको दिखाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाशें पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल्स में पहुँच रही हैं। बल्कि ये एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं। अब ये क्योंकि जब इतनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन आ रही होती तो गलत भी हो सकती है कहीं पे, इसलिए हम कॉशियस होके आपको पहले ही बता देते हैं। लेकिन ये जो आज कश्मीर से रिपोर्ट हुआ है, वहाँ से एक लाश कंधे पे उठाई हुई है और ये अभी शायद जिंदा हैं, बाद में इनकी शहादत हुई है। और कहा जा रहा है कि रेंजर्स की, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रेंजर्स की फायरिंग से इनकी शहादत हुई है। ये सुनिए। ये देखें नाज़रीन, इनको गोली लग गई है रेंजर की तरफ से। ये देखें, ये रेंजर की गोली में गोली लग गई है इनको। अब जरा आगे चलते हैं। मामलात इस तरफ अब भड़क उठे हैं कि इन शहादतों के बाद जो इनके रुए रवां हैं इस वक्त, जो शौकत नवाज मीर, जो इस पूरी एहतजाजी मुहिम के सरबराह हैं, जिनके ऊपर रॉ के एजेंट होने का राणा सनाउल्लाह और दूसरों ने पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया है, उन्होंने आज मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद इन लाशों के गिरने के बाद, शहादतों के बाद, उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से खिताब भी किया। अब आपने ये समझना है कि कश्मीर जो है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ आपको चटियल मैदान नज़र नहीं आएगा खिताब के लिए। वहाँ ऐसी ही जगह पर आज़ाद कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो, मकबूजा कश्मीर हो, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही एहतजाज और इज्तिमा नज़र आते हैं। आप ज़रा इस इज्तिमा को देखिए जहाँ जिसके बिल्कुल सेंटर में खड़े वो तकरीर कर रहे हैं, आपको कहीं तिल धरने की जगह भी नज़र नहीं आएगी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम खड़ी है। जो वो कह रहे हैं वो तकरीबन वही बातें जो हमने आपके सामने रिपोर्ट की थी। बहुत सारी बाजियों के भाई, ब्रिगेडियर फाइक, ये बाजियों के भाई वाला किस्सा क्या, ये कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ब्रिगेडियर फाइक साहब जो पहले कर्नल फाइक थे, वो पंजाब से वहाँ पोस्ट हुए थे। हमने आपके सामने तजिया भी रखा था, हमने गुजारिश भी रखी थी ब्रिगेडियर फाइक साहब के सामने कि ठीक है पंजाब में जो हुआ, लेकिन आज़ाद कश्मीर डिफरेंट है, उसको डिफरेंटली ट्रीट कीजिए। वो लोग बिफर जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, और अगर इंटरनेशनली वो खड़े हो गए तो आपके लिए फिर मुंह दिखाने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। और आज वही हुआ है। कनाडा के कैलगरी से लेके बर्मिंघम यूके और अब वाशिंगटन डीसी में भी वो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क के लिए कितनी सुबकी है कि कल मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी मिलके कल तक इंडियन एम्बेसीज के सामने एहतजाज करते थे। आज जो कॉल मैं देख रहा हूं सामने, जो आज़ाद कश्मीर के इन तमाम मजालिम के खिलाफ आई, उसमें मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को भी कहा गया है। और जाहिर है वो आएंगे, मैंने बताया उनके कजन्स हैं, भाई हैं इस तरफ। और अब पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने उन्होंने एहतजाज रखा है।
آپ کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے پاکستان کے پلے, پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں واضح طور پر یہ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, ہم اداروں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا, ہم پر گولیاں چلائی گئیں. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ایک آفیسر کو لا کر وہی ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انہوں نے وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا. نام پی ٹی آئی نہیں لیا, سیاسی جماعت کہا. جو ان کے ساتھ کیا گیا وہی یہاں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پھر انہوں نے پورے مجمع میں اس کے بعد کھڑے ہو کر تقریر کر کے ڈائریکٹلی بریگیڈیئر فائق کا نام لیا. وہی چیز جس کا ڈر تھا, اب جو وہاں پر آئی ایس آئی کی کمانڈ کر رہے ہیں انہی کے اوپر سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سنیے ذرا, شوکت نواز میر نے پہلے ایک انٹرویو دیا, اس کا ایک چھوٹا سا کلپ, اور اس کے بعد یہ دونوں چیزیں 1-1.5 منٹ کی ہوں گی. اس کے بعد وہ مجمع میں کھڑے تقریر کر رہے ہیں. یہ ذرا دونوں چیزیں سنیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کتنی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستانی کونسلیٹ جو برمنگھم میں ہے, یونائٹڈ کنگڈم مطلب برطانیہ میں, وہاں جو کونسل جنرل ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ذرا پہلے سنیے میر صاحب کو. آپ کی جو تحریک ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف ہے, پاکستانی اداروں کے خلاف ہے. ایک مرتبہ پھر اپنا جو موقف ہے وہ کلیئر کریں گے. سر الفن آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اب الفن سے الف سے آگے ہوتا ہے. جو لوگ یہ پورٹریٹ کر رہے ہیں, جس وقت تک اللہ نے مجھے یہ زبان دی ہے بات کرنے کی, الف میں نے اٹھایا, نہ ہمارا پاکستان کے ساتھ نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ. ہاں اب کیونکہ اداروں کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ادارے کا ذمہ دار جس کو یہاں پہ لایا گیا اسپیشلی کہ بھائی پنجاب میں جس طرح تم نے ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا اس طریقے سے کشمیریوں کو ختم کرو, جس کے مختلف پلان سائفر اس نے لایا, آل پارٹیز اس نے بلائی, اسمبلی اجلاس اس نے بلایا, راولا کوٹ باغ کے اندر بڑے جلسے کرنے کی کوشش اس نے کی, لیکن خدا نے ان کو ہمیشہ گندا کیا, ذلیل و رسوا کیا. اسی طریقے سے اب امن مارچ کے نام ایک اور ڈرامہ اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ بحیثیت ادارہ جب ہم بات کریں گے ہم کبھی پاک فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے. بحیثیت ملک جب بات کریں گے ہم ریاست پاکستان کی جو عوام ہے ہم اس کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے جو احسانات اب پاکستان کی عوام کے ہمارے اوپر ہیں, ہم ساری عمر نہیں اتار سکتے. سن لیا آپ نے. اب کوئی کسر, کوئی کمی, کوئی کوتاہی تو انہوں نے نہیں چھوڑی. انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم ادارے کا احترام کرتے ہیں, ہم پاکستانیوں کا احترام کرتے ہیں, ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں, ریاست پاکستان کا احترام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک فوجی آفیسر جو انہیں لگ رہا ہے کہ ان پر ظلم کر رہے ہیں, ان کا نام لے کر وہ تنقید کر رہے ہیں. اب اس کو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا. ہم نے تو پہلے ہی آپ سے دست بدست یہ درخواست کی تھی کہ معاملات کو اتنی دور نہ لے کے جائیں. یہ عمران خان ہے, اس کا سینہ بہت بڑا ہے. کوئی بھی اور ہوتا جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کر چھوڑا ہے تو بہت سارے اور نعرے لگ چکے ہوتے. شیخ مجیب کے ساتھ بھی تو ایسے ہی مظالم کیے گئے تھے اور اس نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. یہ عمران خان اور اس کے ساتھی ہیں جو آئین پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں, جو پاکستان کی فیڈریشن پہ بلیو کرتے ہیں, جو آپ کے تمام مظالم کو بھی ہنس کر سہ لیتے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن آپ اپنا یہ ماڈل ہر جگہ پہ ریپیٹ نہیں کر سکتے, کہیں پر رزلٹ ڈفرنٹ بھی آ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کی پہلے ہی غلطیوں کی وجہ سے, ایک آرمی چیف کی غلطیوں کی وجہ سے, اس کے ساتھی جنرل کی غلطیوں کی وجہ سے 1971 میں ملک ٹوٹ چکا ہے. بہرحال اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ نے سن لیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ 12 کا نمبر مثلا مقامی صحافی حفیظ ہمدانی اور دوسرے بہت سارے صحافیوں کے جو ہم نے ٹویٹس دیکھے ہیں, جو ٹائم لائنز دیکھی ہیں, ان سے جب ہم نے ظاہر ہے ایڈ کیا ہے. لیکن جو اس میں اور احمد فراد صاحب ہیں انہوں نے بھی اس میں انفارمیشن دی ہے کہ کہاں کہاں کتنی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. اب یہ جو کشمیر کمیٹی ہے انہوں نے اب اپنے مطالبات میں 2 مطالبے اور ایڈ کر دیے ہیں. پہلے ان کے 38 مطالبات تھے, 38, ان میں اب 2 اور ایڈ کیے ہیں اور اب میرا خیال 40 ہو گئے مطالبات. انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دے. جی ہاں, یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے عمران خان کو دھوکہ دے کر وزیر اعظم بنے تھے چودھری صاحب کے کہنے پہ. چودھری صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی, لوٹے بنے تھے. اب ان کے استعفے کا مطالبہ انہوں نے کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا پوری کابینہ جو ہے وہ بھی استعفیٰ دے. یہ بھی نیا مطالبہ ان کی طرف سے آ گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آخری ہتھیار آپ کے پاس گولی چلانے کا تھا, آخری کام آپ کے پاس لاشیں گرانے کا تھا, شہادتیں کرنے کا تھا, اور وہ بھی کر دی گئی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے, ایمانداری کا تقاضا ہے. ہم کوئی باجی آسمہ شرازی صاحبہ کی طرح ایک طرف کا جرنلزم تو کرتے نہیں. تو ایمانداری سے ہم جو دوسری سائڈ کی سٹوری ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دوسری سائڈ سے پولیس اور لا انفورسمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے کہ وہاں پر جو پولیس ہے, دوسرے اہلکار ہیں, وہ بھی شہید ہوئے ہیں. مجھے اس پر یقین کرتے ہوئے
थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 26 नवंबर में जो कुछ आपने किया और उससे पहले किया, जैसे आप रियासती मामलात में झूठ बोलते हैं, जैसे आप अपनी आवाम के साथ धोखा करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ हो, मोसाद हो, ISI हो, या कोई भी हो, या CIA हो, या FBI हो, या कोई भी एजेंसीज जितनी भी होती हैं, वो बैरून मुल्क जो दुश्मन या मुखालिफ ममालिक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। इसीलिए कोई एथिक्स सामने नहीं रखे जाते, किसी भी लेवल तक जाया जाता है, किसी भी तरह की साजिश की जाती है, कत्लो गारत तक एजेंसीज दूसरे मुल्कों में करवाती हैं। वजह क्या होती है? दुश्मन से डील कर रही होती है। सोचिए जब उसी एजेंसी की बंदूक अपने शहरियों की तरफ हो जाए। अब बंदूक को जो सिखाया गया है, मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया उसने तो उसी पर काम करना है। अब वही ISI जो मुखालफिन के लिए ब्रूटल तरीके से तैयार की गई है, जैसे कि बाकी सब मुल्कों ने अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की गई हैं, जहां पर नो मर्सी है, जहां पर नो एथिक्स और नो रीजनिंग है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हर सूरत अचीव करना है। और जब आप इस ट्रेनिंग वाले अफसरान को अपनी ही पब्लिक पर छोड़ देंगे तो वहां पे भी तो वही करेंगे ना जो उन्होंने सीखा होगा। तो फिर नताइज क्या आएंगे कि अब पब्लिक में खड़े शौकत मीर जो हैं वो एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके उन पर तनकीद कर रहे हैं। क्या ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आपको लग रहा होगा वैसे, क्योंकि आपने कभी आपने दुरुस्त से मत सोचना नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैं ये तनकीद बेजा कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा मामले को ज़्यादा उछाल रहा हूं। आपको नज़र नहीं आ रही वो तकरीर, आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो तकरीर गुजरांवाला में नहीं हो रही, फैसलाबाद में नहीं हो रही, वो आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर वो तकरीर हो रही। आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस तकरीर की रेमिफिकेशंस क्या होंगी, ये होनी चाहिए थी कि नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं, ये तो हो गया जो होना था। अब वाज़े तौर पर सब कुछ हमारी एजेंसीज पर डाला जा रहा है। कल उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचे, कोई भी शख्स कहीं और ना पहुंचे, सब मुजफ्फराबाद पहुंचे। और अब अगर कश्मीरी वाकई कल मुजफ्फराबाद की सिमत हो गए तो फिर आप सोचिए वहां पर दमादम मस्त कल अंदर ही होगा, क्योंकि लाशें गिर चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है। अभी भी मैंने कहूँगा होश के नाखुन लें, इन लोगों के साथ बैठें, ये आपके भाई हैं, ये आपके अपने लोग हैं। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे इलाकों में कत्लो गारत करें, लेकिन यहां बिल्कुल मत करें, बिल्कुल मत करें, क्योंकि दिस इज समथिंग जिस पर इंडिया बहुत खुश होगा, जिस पर बाकी ममालिक बहुत खुश होंगे। मैं इंडिया अवाम की बात नहीं कर रहा, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ज़ियो शऊर इंसान कहीं पे भी खुश होता है, लेकिन जो आपकी मुखालिफ रियासतें होती हैं वो खुश होती हैं। तो होश के नाखुन लें। मैं जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि शौकत मीर भी आसिम मुनीर साहब से अभी भी अपील कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब को इन कामों से रोकें। आगे चलते हैं। आगे अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी का ऐलान है कि गुज़िश्ता रात 2 बंदे हमारे मजमे में बिजली बंद होने के बाद घुसे। अवाम ने जब उन्हें पकड़ा तो कहने लगे मजदूर हैं, बाद में अवाम ने फ्राई किया। अब ये उनकी टर्म है, मैं तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। उन्होंने कहा कि अवाम ने फ्राई किया, मतलब धुलाई शुलाई की होगी, मुझे यही लगता है। तो पता चला हमारे बड़े भाई हैं। अब आप समझ ही सकता है कि किनको समझ ही सकते हैं कि वो किनको बड़े भाई कह रहे हैं। हमने इनकी पूरी व्हाट्सएप चैट की वीडियो बना ली है। अभी वो एक दुकान में बंद है, बाद में हम इन्हें छोड़ देंगे। मैं तमाम इदारों के सरबराहान से गुजारिश करूंगा कि हमारी आपसे या किसी से कोई जंग नहीं, हम अपने हकूक़ का मुतालबा अपनी असम्बली से कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन बुनियादी हकूक़ अब हम नहीं छोड़ेंगे, ये उनका कहना है। चक सवारी के मुकाम पर मुतसादम पुलिस ने शेलिंग की तो पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ियों से अवाम ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस भाग गई, कुछ उनके काबू आ गई, वो रोते रहे, माफिया मांगते रहे और बिलक बिलक कर उनसे रहम की अपील करते रहे, उसी अवाम से जिस पर पहले गोली चला रहे थे, जिसके ऊपर पहले शेलिंग कर रहे थे। अब कश्मीर में ये जो सूरत हाल है, ये क्या बन रही है, इसके बाद हमें बाहर भी देखना पड़ेगा। ये सिर्फ अंदर नहीं है। ये एक मुझे वीडियो आपको दिखानी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये दिन भी आने थे। बर्मिंघम, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की बरतानिया में, बल्कि आप जाएं तो ऐसा ही लगता है कि मीरपुर है या गुजरांवाला है या सियालकोट है, वो पाकिस्तानी शहर ही लगता है। जब आप बर्मिंघम में चल फिर रहे होते हैं तो आपको यही लगता है कि कोई ऐसी ही सूरत हाल है कि वो पाकिस्तानी शहर में आ गए। वहाँ पर जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, वहाँ कश्मीरी पहुँचे इस एहतजाज पर आवाज़ रिकॉर्ड करवाने कि हमारे लोगों को शहीद किया गया है, ये सब कुछ बंद किया जाए। कॉन्सुलेट जनरल जो हैं वो मामला को भंप गए कि लोग बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भागने की या कुछ और, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मोहतात होने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश की। ज़ाहिर है उसका तो कसूर नहीं है, वो तो बर्मिंघम में बैठे हैं, वो तो नहीं सब कुछ ये करवा रहे, लेकिन ज़ाहिर है पूरे सिस्टम का वो हिस्सा है। लोग उनसे बात करना चाहते थे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। जज्बात बहुत ज़्यादा गर्म है लोगों के, तो मामलात हाथ से निकल भी सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ से निकल लेते हैं। वो निकलने की कोशिश कर रहे थे कि अवाम ने आ धरा।
اس کے بعد وہاں پر گالی گلوچ ہوئی. اس میں ہم کوشش کریں گے بیپ کرنے کی جو گالی گلوچ ہو رہی ہے. کچھ نکل گئی کئی دفعہ. میرے ایڈیٹر کل بھی عمران خان صاحب کی کل کے ایک ولاگ میں ویڈیو ہم سے مس ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں. کامران خان صاحب کے ساتھ ان کے انٹرویو میں اصل میں ہمارے ایک ایڈیٹر چھٹی پہ تھے, دوسرے ایڈیٹر جو تھے وہ کبھی کبھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, تو اس لیے ان سے یہ مس ہو گئی, اس لیے ہماری معذرت. لیکن بہرحال کوشش کریں گے بیپ کرنے کی جو گالی گلوچ وہاں ہوئی ہے. لیکن آپ ذرا یہ 1 منٹ کی ویڈیو ہے, یہ شاید 1 سے بھی کم ہے, یہ 1 منٹ کی ہے, ذرا دیکھیے وہاں پر کیا ہوا اور خود سے پھر اندازہ کیجئے کہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے شہری, آزاد کشمیر کے شہری اپنے ہی کونسلیٹ میں کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں, کس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. اور کونسلر جنرل جو وہاں پر ایک اعلیٰ آفیسر ہوتے ہیں کونسلیٹ کے حساب سے, ان کو وہاں سے کیسے فرار ہونے کی کوشش مہنگی پڑ رہی ہے. دیکھیے چھوڑنا ہی ہے, کر دینا چاہیے. نکلو باہر, تھوڑا سا نیچے بات ہم نے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. 1 منٹ آپ ڈال دیں گے نا, ہم ڈال دیں گے. تھوڑا سا دیکھا تو ہمارے اوپر 20 ابھی آرام سے بات کریں, شیشہ کھولا تو آرام سے بات کریں, آرام میں گھر پر آرام سے بات کرنے کے لیے تمہیں عزت راز نہیں ہے. بات یہ ہے ہماری آپ کے ساتھ کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے. 20 بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں, 200 کے قریب ہمارے بچے زخمی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور 100 کے قریب ہمارے سیویئر بچے. آپ کی وساطت سے ہمارا پیغام, ایک میں بات کرنے دے رہا, ہمارا پیغام پاکستانی جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو پکڑ لیا لوگوں نے. دیکھ لیا آپ نے. تو یہ صورتحال ایسے ہی کیلگری میں سننے میں آیا ہے, ایسے ہی واشنگٹن ڈی سی میں بھی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے, ایسے ہی لنڈن میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. اب آپ منظرنامہ سوچئے کہ اگر اس طریقے سے مثلاً 3 اکتوبر کی کالیں دی جا رہی ہیں احتجاج کی جو سارے کونسلیٹس کے سامنے, تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر جمعے والے دن اس طرح کے احتجاج پوری دنیا میں پاکستانی ایمبیسیوں کے سامنے آزاد کشمیر کے شہری کریں گے یا بڑی جگہوں پر کریں گے, تو ہمارا امیج اور ہمارا سب کچھ بھرم جو ہے وہ کس طرف چلا جائے گا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے بجائے اس معاملے کو سلجھانے کے, میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ عمومی طور پر رانا صاحب کا تاثر یہ ہے, اور میں بھی کبھی کبھی سمجھتا تھا کہ جہاندیدہ سیاستدان ہیں اور سیاست کی بات کرتے ہیں, عقل مندی کی بات کرتے ہیں, لیکن پھر میں نے ان کا پیٹرن دیکھا. جو کمزور ہوتا ہے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں, اور جو تگڑا ہوتا ہے اس ٹائم یہ بڑی اچھی اچھی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں, مذاکرات ہونے چاہیے, بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. لیکن جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. یاد کیجئے یہ وہی حکیم رانا ثناءاللہ ہیں جنہوں نے 25 جو مئی تھا جن باجوہ کی ناک کے نیچے, ان کی واچ کے نیچے یہ وزیر داخلہ تھے, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کی جو ہے وہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا جب یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی توڑی گئی تھی. فیصل نامی ہمارے ورکر کو لاہور میں شہید کیا گیا تھا, اور بھی بہت کچھ ہوا تھا اس پوری رات میں. چار دیواری کا تقدس پہلی دفعہ پامال رانا ثناءاللہ کی وجہ سے ہونا شروع ہوا تھا. جب پی ٹی آئی پچھلے دنوں میں زوروں پہ گئی تو رانا ثناءاللہ صاحب بڑے عقل مندی کے بیان دینا شروع ہو گئے. جب پھر انہیں لگا کہ ان کی صورتحال تھوڑی درست ہو گئی تو پھر گلے کو پڑ رہے تھے. اب کشمیریوں کے گلے کو پڑ گئے ہیں اور انہیں را کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے. سنیے. معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت وہ جو ایکشن کمیٹی ہے, اس ایکشن کمیٹی میں کچھ ایسے عناصر داخل ہو چکے ہیں. یہ کوئی میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ موقف یا اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, معلومات دے رہا, یہ میری ایک آپ سمجھ لیں کہ انالیسز ہے, یا مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں انڈیا کی طرف سے جو ہے نا کچھ معاملات جو ہے نا وہ داخل ہو چکے ہیں. کچھ ایلیمنٹ ایسا ہے, افراد ہے, پیسہ ہے, ترغیب ہے, یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ
सुन लिया आपने, ये इनकी हालत है। जो हकूक मांगता है उसको गद्दार कर दो, बागी कर दो। जो कहता है कि आइन के मुताबिक चलो, आइन, मैंने कल कहा था ना कि मैंने वक्त से पहले अजान दे दी थी, तो मैंने भी यही कहा था कि आइन के खिलाफ कोई काम ना करें। तो जो वक्त पर करे, वक्त से पहले करे, आइनी बात करे, इनसे हकूक मांगे, उसको बागी, गद्दार, और वही उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं जो 1857 में, उससे पहले या उसके बाद अंग्रेज़ बहादुर ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पर जब उनका कब्जा था तो वो महकूम कौम के ऊपर जैसे जुल्म करते थे, हमें भी वैसे ही महकूम कौम का एक फील दिया जाता है कि आप महकूम हैं। तब तक आप आज़ाद हैं इस मुल्क में जब तक हमारी मर्जी की बात करेंगे। आप हमारी मर्जी की बात नहीं करेंगे, भले आइन की बात करें, आइन के अंदर रहते हुए बात करें, हमारी मर्जी की बात नहीं है, तो फिर हम आपको बंदे का पुत्र बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आप अभी भी ब्रिटिश इंडिया में ही रह रहे हैं और आपके साथ वही पुराने जो कवानीन हैं उन्हीं के मुताबिक आपके साथ सलूक किया जाएगा। पर राणा साहब ने जो करना था वो कर दिया, ये सब कुछ तो हो गया। लेकिन आज ये भी सुन लीजिए कि जो सेनेटर एजाज चौधरी की लूटी हुई सीट थी, उस पर इन्हीं राणा सनाउल्लाह साहब ने अब सेनेट का हल्फ ले लिया है। पता है इन्हें कि वो लूटी हुई सीट है, अगर ये ज़रा सी भी इनमें सियासी अकल होती तो ये काम ना करते। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जब आप उनकी ख्वाहिशें देखते हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं, बड़ी छोटी कीमत पे बिक जाते हैं। राणा साहब ने भी आज जो छोटी मोटी उनकी सियासी साख थी उसको बेच दिया और सेनेट की नशस्त का आज उन्होंने हल्फ ले लिया हुआ है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जिनको झूठी सज़ा सुना के उनकी इस सीट को खाली करवा कर उस पर राणा सनाउल्लाह को मुंतखब किया गया। अब ज़रा चलते हैं दूसरी सिमत। जो आपको याद है कि कल ही इसहाक डार साहब ने बताया था कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ भी किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। एक दफ़ा सुन लीजिए उन्होंने कल आपको क्या कहा था। आग निकल रही थी उनमें से, और मैंने कल ही आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ सियासी तौर पर। ये शख्स सियासी फ्रॉडिया है। ये आपके सामने